बीएनपी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा, कार्यवाहक सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने उनके निधन के तुरंत बाद हमें फोन किया। उन्होंने सुबह 10 बजे कैबिनेट बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें बेगम खालिदा जिया को तोपों की सलामी दी जाएगी। सरकारेर प्रधान केयरटेकर गवर्नमेंटेर प्रधान প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস আমাদেরকে ফোন করেছিলেন সাথে সাথে, এবং ইতিমধ্যেই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে 10টার মধ্যেই তারা স্পেশাল ক্যাবিনেট মিটিং করবেন। সেই ক্যাবিনেট মিটিংয়ে তারা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার যে শেষ কাজগুলো, তা জানাজা, তার দাফন, তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা, তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়া, এই বিষয়গুলি নিয়ে তারা সকাল 10টার সময় একটা সভা করবেন।